Mari kita menyembah sekali lagi. And let's worship God once again. Mari kita menyembah sekali lagi. Let's worship the Lord once again. Kita katakan dengan Tuhan, And we speak to Him. saya mengasihi Engkau I love you, Lord, lebih dari apapun. more than anything. Saya mengasihi Engkau I love you, Lord, lebih dari segala sesuatu. more than anything in this world. Terima kasih. Thank you, Jesus. Penuhi tempat ini Tuhan Fill this place, O Lord, dengan pelayanan malaikat. with the ministry of the angels. Penuhi tempat ini Tuhan Fill this place, Lord, dengan pelayanan malaikat-Mu. with the ministry of your angels. Penuhi tempat ini Tuhan Fill this place, Lord, dengan pelayanan malaikat-Mu. with the ministry of your angels. Dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus. Dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Jesus. Mari bisa berbahasa saat ini sekali lagi. If you can speak in Kita tongues, bersandar speak in raba tongues. bakar raba gorobo shekere kiri raba bakar raba bakar raba bakar raba bakar. Shokori raba sakar raba bakar raba raba sakar raba bakar. Shokori raba sakar raba sakar raba sakar. Raba sakar raba shokoro gorobo shekere kiri raba. Terima kasih Tuhan. Rebuslah kuasa-Mu pada hari ini. Let your power be here in this place, Lord. Rebuslah kuasa-Mu pada hari ini. Let your power is in this place, Lord. Penuhi setiap orang yang ada di tempat ini. Let every person in this place. Penuhi setiap orang yang melihat dengan ekstrim ini. Fill everyone in this place, Lord. Penuhi setiap orang yang ada di tempat ini. Fill everyone in this place. Dengan kuasa yang tidak terbatas. Fill your unlimited power. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terus saudara Tuhan belum selesai saat ini. Continue to pray in tongues. Saya merasakan roh nubuatan ada di tempat ini. I feel like the spirit of the prophecy is here in this place. Kita masih punya waktu sampai jam 10 malam. We still have time until 10 p.m. today. Saya akan mendoakan Anda satu persatu. I will pray for you one by one. Karena Tuhan mengatakan saya untuk melakukan itu. Because God spoke to me that Tapi malam ini, hari ini, but tonight, saya akan memanggil beberapa orang. I'm going to call out for Yang saya someone merasakan Roh Kudus menaruh dalam hati saya sekarang. that I felt that the Holy Spirit put in my heart. So saudara semua lapar haus dengan Tuhan. So I know that all of you hunger Saya and katakan thirst. saudara pada hari ini, And I'm going to tell you enggak today, kebetulan Anda ada di tempat ini. it's not a coincidence that you are in this Saya akan place. mendengar And I hear ada banyak miracle akan terjadi. there's a lot of miracles going to happen. Akan ada banyak mujizat akan terjadi. There'll be a lot of miracles going to happen. Akan banyak tanda keajaiban akan terjadi dalam hidupmu. There'll be a lot of miracles going to happen. Setelah hari ini, After today, setelah hari ini, from today onwards, setelah hari from ini. today onwards, Saya minta translator saya bisa agak dikerasin suaranya. Kita rasakan semua angkat tangannya semuanya, semua angkat tangannya, terus angkat tangannya saat ini. Waktu tadi malam, last night, Tuhan berkata pada saya, God spoke to me. kamu naik ke Marina Bay Sands. You go up to the Marina Bay Sands. Kemudian saya prophesy, And then I prophesied. saya melihat keindahan Singapura I see the beauty of Singapore di lantai 57. and the floor of 57. Dan Tuhan mengatakan pada saya, And God spoke to me. kamu ingat Remember, di tahun 2011, 2019, waktu itu 2011, saudara,
kami baru memulai akan pelayanan kami. That time we just started our ministry. Saya belajar hidup dengan iman. I learned to live by faith. Saya bersama dengan pendoa-pendoa dari Singapura, ada dari Taiwan juga. Together with the intercessors from Singapore and Taiwan also. Tiba-tiba kami merasa seolah-olah Tuhan menaruh dalam hati kami kuat dan satu sama lain saling konfirmasi. Suddenly God put something in our hearts and one another we got a confirmation through one another. Untuk berdoa di Marina Bay Sands. To pray at Marina Bay Sands. Bahkan masuk ke kasino. And even go into the Dan casino. berdoa supaya kerajaan Tuhan datang ke Marina Bay Sands. And pray so that the kingdom of God will come into the Marina Bay Sands. Nanti saudara bisa lihat video profilnya. Later you can see the videos. Setelah kami berdoa sekitar 1 jam lebih, After we pray for more than 1 hour, ada seorang pendoa Singapura dan Taiwan tiba-tiba melihat ke atas. there's an intercessor from Singapore and Taiwan suddenly looked up Dan dia foto. and he take a picture. Saat itu Anda bisa bayangkan 2011 itu belum ada HP-HP yang canggih seperti sekarang. You can imagine that 2011 we don't have a smartphone that is so smart like now. Tapi dia pakai HP jadul saat itu. But he used the old phone that time. Dia foto And he took a picture dan kita kaget and we are very surprised. di atas langit daripada Marina Bay Sands. Because on the sky over the Marina Bay Sands, Kita melihat seperti malaikat itu meniup sangkakala. we saw like an angel actually blow the trumpet. Bentuk awannya itu jelas sekali, saudara nanti saudara akan lihat di video And profil. the cloud is very clear. You can see the video later. Dan tadi malam And last night, Tuhan katakan seperti ini. God told me, Kita beberapa tahun, these few years, setiap kita di seluruh dunia termasuk saya di Indonesia, for all of us over the world, mengalami including pencobaan Indonesia, yang tidak pernah kita pikirkan, we experience the trials and tribulations that we never ever experienced before. yaitu terjadi badai pandemi dan virus yang membuat begitu banyak orang ketakutan It's the pandemic that make us very fear dan mengubah banyak sekali peraturan yang baru. and make changes in the rules. A lot of rules being changes. Tapi Tuhan katakan, But God spoke to me. sadarkah kita pada malam ini, Do you realize tonight kalau kita boleh bersama-sama di tempat ini, that if we can come together in this place, Tuhan masih punya rencana yang luar biasa pada kita. God still has a greater plan for you. Amin. Amen. Di tengah jutaan orang yang mereka pulang, In the midst of the millions of people that they go home, saudara dan saya masih ada di bumi ini. but you and me, we still on the earth. Saudara dan saya masih bisa bernafas. We still can breathe Karena Tuhan memberikan mandat pada saudara dan saya. because God give you a mandate for you and me, Karena Tuhan akan memakai hidupmu and God is going to use your menjadi life orang yang luar biasa. to become a great person Bagi kemuliaan Tuhan Yesus. for the glory of God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Give all the glory for God. 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. 2013. Saya heran kenapa Tuhan gak menyuruh saya untuk pergi ke Marina Bay Sands. I wonder why God didn't tell me to go to the Marina Bay Sands. Ada satu kali saat itu hanya diajak teman pergi ke mallnya, tapi tidak masuk di atas. There was a time that I went to Marina Bay Sands because my friend asked me to go with him, but we didn't go up. Tapi hari ini, But today, tadi malam, last night, Tuhan katakan, God spoke to me, prophesy upon Singapore. prophesy about Singapore, Dan Tuhan katakan, and God spoke to me. akan terjadi kegerakan yang dahsyat There will be a great movement di dunia usaha in the marketplace. dari Singapura. From Singapore, Engkau akan melihat you will see kemuliaan Tuhan the glory of yang God. dahsyat That is so akan dinyatakan powerful. It will be, di financial district. yeah, it will be seen in the Atas financial Singapore. district over Singapore. Katakan amin. Say amen. Saudara, Brothers and sisters, sore ini this afternoon, saya merasa I felt ada orang di tempat ini there's someone in this place yang kau mengalami masalah keuangan that you experience a financial karena struggle masalah dampak daripada pandemi. because of the pandemic. Di hari ini, But today, kau ada di tempat ini. you are in this place. Kalau kau percaya If you believe apa dikatakan oleh abdi Tuhan, whatever spoke by the servant of God, dan kau percaya hari ini Tuhan akan balikan keadaanmu, and you believe that today God will turn around your situations, itu akan mulai terjadi dari sekarang. and it will happen from tonight. Itu akan mulai terjadi dari sekarang, dari now, from now. It will happen from now. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say amen.
Terima kasih Bapak. Thank you, Jesus. Berbicara lebih lagi. Speak to me more. Urapi akan hambamu. Anoint your servant. Urapi akan Sofia sebagai terjemah. Anoint Sophia as the interpreters. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Yang percaya sama-sama katakan. All the people Amen. say Amen. Berikan bagi Tuhan Yesus. Give all the glory for God. Berikan dirimu salam, katakan engkau adalah Tuhan, engkau adalah orang yang dahsyat. Greet your left and right and say that you are a great person. Amen. Amen. Praise God. Boleh. Shalom. Shalom. Pintu bisa ditutup ya. Can the door close? Can someone close the door? It's actually closed. It's closed, right? Udah close? Oh, udah di close ya. Oke. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pada hari ini? Who can sense the presence of God in this place? Thanks God. Today I have interpreter. So if you come to my event class, so my English limited, but now I can find about the best interpreter and maybe you can understand more detail about what God put in my heart. Amen. Dan mungkin bisa perkenalkan. Oh, yeah. My name is Sophia, so I'll become the interpreter for Pastor Abraham Joel, and yeah, that's all. Siapa yang hari ini datang dari Indonesia atau dari selain daripada Singapura yang spesial datang tempat ini? Kata. Yeah, who come from Indonesia, not from Singapore, and specially come to this place? Wow. Can you lift up Boleh your hands? berdiri? Can you stand up? Saya akan mendoakan khusus Anda nanti I will pray for you later. karena anda pasti sampai malam ya, sampai jam 10 malam pasti ya, sampai lanjut kan, betul nggak? Yeah, because you'll be here until 10 p.m. Yeah. Tapi beberapa teman-teman akan pergi karena untuk reunion dinner ya. Karena Yeah. But some of the friends maybe will left us earlier because of the reunion dinner. so kita punya banyak waktu. So we have a lot of time. Praise God. Berikan bagi Tuhan. Yeah, all the glory for God. Siapa yang hari ini Who are you in the midst of you today? sangat lapar dan haus dengan Tuhan? Very thirsty and hunger of the Lord. Bilangkan ke kanan kirimu, saya sangat lapar dan haus dengan Tuhan. Tell to your left and right, I'm very hungry and thirst after the Lord. Amin. Amen. So, perkenalkan nama saya Abraham Joel So my name is Abraham Joel. dan Tuhan memberi pada saya pelayanan di dalam dunia usaha marketplace ministry. Yeah, so God called me into the marketplace ministry. Di tahun 2012 Tuhan mulai memanggil saya di dalam business network. 2012 actually God called me into the business network. Dan hari itu buat saya berarti memulai sesuatu yang baru. And for me that day is actually starting something new. Dan puji Tuhan, Praise the Tuhan Lord. melakukan banyak sekali keajaiban. God do a lot of miracles in my life. Kita pergi ke Brunei, kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia. We went to Brunei, Ke Singapore, Taiwan. Malaysia, Taiwan. Tapi tiba-tiba kita tahu pada masa pandemi terjadi, But suddenly pandemic hit. siapa yang merasakan dampak daripada pandemi? Who is affected because of the pandemic? That's right? Yeah. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia? But do you know that our God is a faithful God? Katakan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. So tell together with me, God is a faithful God. Amin. Amen. Kalau setan mau melakukan sesuatu yang jahat, If the Satan want to do something bad, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. God can turn around your situation. Bilang kali kirimu, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan dalam You hidup. can tell your left and right, God can turn around your situation. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Give God's glory. Yeah, give God all the glory. Kalau saya sampai malam bersama dengan saudara, saya jam 10 malam, I'll be here with you until 10 p.m. saya percaya hadirat Tuhan akan semakin kuat dan semakin kuat pada hari ini. And I believe that the presence of God will getting stronger and stronger. Waktu saya ada di Indonesia, When I was in Indonesia, saya tidak berpikir bahwa hari ini saya akan pergi ke Singapura. I never think that today I'm going to be in Singapore. Saya berpikir saya akan pergi ke Singapura itu pada saat ketika akhir tahun. I thought I'm going to Singapore at the end of the year.
Tetapi hari itu ketika kami memutuskan sudah mau pergi ke Singapura bersama dengan keluarga, But the day when I decided I want to go to Singapore with my family, juga mau ketemu dengan beberapa teman-teman di sini yang bersama-sama dengan kita tahun-tahun yang lalu. also because I want to meet up with some friends that was together with us last few years, Tiba-tiba saya merasa dalam hati saya, ini bukan saatnya untuk saya berangkat. suddenly I felt that, hey, this is not the time for me to go. Dan apa yang terjadi saat itu, saya ingat itu tanggal 27 Desember. And I remember that day is 27th of December. Kalau saudara mengikuti berita tentang Indonesia, khususnya Jakarta, If you are following the news from Indonesia, especially Jakarta, ada berita daripada yang namanya Badan Meteorologi Geofisika Forecast Weather yeah, so there's a news from the forecast weather yang mengatakan bahwa hati-hati untuk pergi kemana-mana karena akan terjadi yang namanya badai, akan terjadi bencana khususnya atas Jakarta. So they said that be careful if let's say you want to go anywhere because there will be a disaster, a storm upon Jakarta. Dan saat itu ketika saya mendengar seperti itu, And when I hear the news, hati saya seperti Daud yang mendengar ancaman daripada Goliat. my heart sound like a David when he heard the threat from the Goliath. Dan hari itu saya mengatakan pada Tuhan, I told God, Tuhan, saya akan menunda kepergian saya ke Singapura. God, I will postpone my travel to Singapore. Dan di tanggal 27 malam itu, And on the 27th December night, otomatis seketika so automatically, instantly, kita punya pelayanan yang namanya online live stream. we have an online live stream ministry. Kita membuka yang namanya live YouTube untuk berdoa bersama-sama. So we open up a live YouTube to pray together. Dan waktu kita berdoa bersama-sama, saya pikir hanya mungkin 100 orang karena tidak diperkirakan. So when I open up these occasions, right, I thought only 100 people will join us. Tapi saya terkejut, ternyata yang ikut di dalam live itu selama 2 jam lebih, itu ada 800 orang. Wow. So I'm surprised because there are 800 people actually joining us in the prayers. Di tempat ini siapa yang ikut waktu live stream tanggal 27 Desember? Who joined us in the live streams that time? Ya, mereka menjadi saksinya ya. Yeah, they become the witness, yeah. Dan hari itu kita berdoa. And that night we prayed. Kita memuji menyembah. We praise and we are Kita worshiping merasakan God. hadirat Tuhan. And we can sense the presence of God. Dan waktu saya merasa hadirat Tuhan, And when I sense the presence of kita God, menyanyikan lagu Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan dalam bahasa Indonesia. yeah, we sing this song in Bahasa Indonesia so that God can restore, God can redeem Indonesia. Kita menyanyi, kita menyembah, benar-benar kita berdoa supaya kota kita tidak terjadi sesuatu. We praise God, we worship God, and we really pray very hard so that nothing happen to our city. Dan ketika kita lagi menyembah, kita bisa merasakan di dalam hati, khususnya saya mendengar, aku menjawab doamu. And then when we worship God, we can hear, especially myself, we can hear that God say that I answered your prayer. Penting sekali bagi Anda, Bapak Ibu Saudara, And it's very important for you and me. ketika Anda berdoa tentang sesuatu yang urgent, When you pray for something is urgent. saudara berdoa sampai Anda merasakan di dalam hatimu sesuatu terjadi di alam roh. You have to pray and pray and pray until something happen In the spirit. in the spirit. Amen. Yeah, thank you. Amin. Amen. Dan hari itu saya mendengar itu, And that day I heard, saya menyampaikan itu pada 800 orang yang ada di live stream. and I told those 800 people that is in the live stream. Saya ingat waktu kita buat acara doa yang mendadak di tanggal 27 Desember itu mulai pukul berapa ya ikut ya? 10.30 ya? Setengah 11 ya? Bukan jam 9 ya? 10.30. Okay, I remember that 10.30 malam. Yeah, that day when 11.30. when I created these events, right, to do the praying, live streaming, praying together, it's like 10:30, so it's like 11:30 p.m. in Singapore. Can you imagine? Yeah, can you Tapi imagine? saya percaya But I believe doa orang-orang yang punya hati berkorban, yes Lord, that the prayers from the people that have the heart to sacrifice, Tuhan akan mendengar. God will hear this. Tuhan akan menjawab. God will answer that prayer. Waktu saya mendengar tanggal 27 hari itu, When I heard on that 27 December, suara Roh Kudus dalam hati saya the voice of the Holy Spirit in my saya heart, sampaikan di 800 orang, and I told that 800 people. setan seperti menuduh saya. Setan seperti menuduh saya. Satan is actually like, I feel like the Satan is actually accusing me. Kalau badai tetap terjadi di Jakarta, If the storm still happen in apa Jakarta, dicap nabi palsu. people will speak that you are a fake prophet. Tapi Tuhan kata pada saya, But God told me that deklarasikan, you just speak it over the karena engkau Jakarta punya roh Elia, because you have the Elijah spirit. karena
Because you have the Elijah spirit. Dan apa yang kau deklarasikan Then whatever you akan speak mengubah for, segala it sesuatu. will change everything. Terima kasih Tuhan. Give all the glory for God. Kalau tahu apa yang terjadi? And do you know what happened? Tanggal 28 Desember. On the 28th of December. Ada orang di Indonesia di tempat ini jadi saksi? Is there any Yes, people in 28 December at the time, 28 the December. forecaster weather said that something will happen. That's right, in Jakarta. But until today, dan sampai sekarang, Yeah, until today, tidak terjadi apa-apa. nothing happened in Jakarta. Bahkan, And then, badan penelitian itu, the research of the forecast weather, itu mereka mengatakan bahwa mereka itu salah prediksi. they told the people that they actually have a wrong predictions. Amin. Amen. Saya percaya mereka udah puluhan tahun loh, saudara. I believe they already did this for many years. Mungkin orang mengatakan, orang ateis mengatakan, Maybe atheist people will say, oh itu kebetulan. oh, it's just a coincidence. Atau orang Kristen biasa mengatakan itu kebetulan. Oh, normal Christians will say, oh, it's Bagi coincidence. kita sebagai prince and princess of God, But for us as a princess and prince of God, bagi kita sebagai ambassador of Christ, yeah, for us as an ambassador of Christ, tidak ada kebetulan. there's nothing coincidence. Tanganmu saudara, Your hands, ketika menunjuk sesuatu, when you pointed to something, diurapi oleh Tuhan, it was anointed Untuk by kebesaran. God for His glory, diurapi oleh Tuhan, anointed by untuk God kedahsyatan, yes, for Lord. the Diurapi power, oleh Tuhan, anointed by untuk God membalikan keadaan. to turn around Katakan amin. situations. Say amen. Amin. Amen. Dan hari itu And that day, saya berpikir, I think, oh udah selesai. oh, it is finished. Dan Januari, On January, sebentar berapa hari lagi kita akan memulai seperti biasanya awal tahun kita mengadakan puasa selama 21 hari in a few days, we will start our 21-day fasting untuk As a mempersiapkan awal tahun. to prepare the beginning of the year. Siapa yang pernah puasa 21 hari? Whoever go fasting for 21 days here, 21 Amen. day fasting, yes, amen. So I believe many of you, Ya, saya after this, percaya banyak orang di God antara will kalian setelah ini, challenge you to pray fasting 21 days. Tuhan akan menantang saudara untuk berdoa puasa Amen. selama 21 tahun. Amin. Because dampaknya itu luar biasa. Because the effect is so powerful. Luar biasa. So powerful. Saya pernah mengalami satu kejadian yang sangat-sangat tidak enak dalam hidup saya. So I experienced one incident that is like very unfortunate. Tuhan menyuruh saya untuk membuat puasa 21 hari buat hidup saya pribadi. And God told me to do the 21-day fasting for me personally. Dan hanya dalam waktu nggak sampai sebulan tiba-tiba Tuhan solve semua problem itu. And less in 1 month, suddenly God solved all my problems. Amin. Amen. Puasa 21 hari itu biblical dan itu ada di Alkitab. 21-day fasting is biblical and is written in the Bible. Bagaimana ketika Daniel berpuasa, When Daniel is fasting, dia berpuasa 21 hari. he was fasting for 21 days. Saya merasa di tempat ini And I felt that in this ada place, orang-orang yang akan dipanggil oleh Tuhan there are people that is called untuk by berpuasa God 21 hari. to fast for 21 days. Dan kau akan melihat suatu keajaiban dan luar biasa. And you will see His miracles and His wonders. Amin. Amen. Dimuliakan bagi Tuhan. Give all the glory for God. Nah, saya tahu ini adalah mendekati yang namanya Chinese New Year. And I know we are coming to Chinese New Year soon. Dan saya tidak berpikir bahwa saya akan datang ke Singapura hari ini. And I didn't think that I'm coming to Singapore even Saya today. bersyukur saya punya saudari yang luar biasa, Sister Maria. Sister Maria bisa bagi berdiri? Yeah, but I give thanks for Sister Dia membantu Maria. saya untuk mengarrange akan acara ini dalam waktu seminggu ini. She helped me to do to arrange the event for this 1 week. Dan puji Tuhan, Anda adalah orang-orang luar biasa diundang oleh Tuhan. And praise the Lord, you are the chosen one to come invited in Amen. this place. Amen. So, mohon maaf kalau tidak maksimal. So I apologize if it is not that maximal. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan akan sampaikan itu akan menjadi luar biasa. But I believe that whatever God will speak today, it will be something wonderful. Saya percaya next time akan menjadi lebih luar biasa dan masih lebih besar lagi. Yeah, I believe that next time it will be greater and it will be more powerful as well. Amin. Amen. So, sebelum saya menyampaikan sesuatu, So before I saudara share the melihat word, akan satu video profil kami. you will see the video Saudara akan tahu bagaimana pelayanan kita. and you will see how we do our ministry. Dan ketika Anda melihat video itu, And when you see the video, Anda right, tangkap you catch the karena ada spirit. beberapa perkataan nubuatan yang hamba-hamba Tuhan Because there are some prophetic words from the servant of yang juga God bisa menjadi berkat bagi Anda. that can be a blessing for you as well. Amin. Amen. Mari kita saksikan saat ini. We'll see the video now.
brother, come here. Wait a minute. Get him up here. Like a mighty rushing wind. Hallelujah. Each filled our hearts with singing. Up, pick him up. Each filled our hearts with singing. Hallelujah in Jesus' name. Get that envelope, put it there. Just leave it. Give them peace within. Lord, your handmaiden, and release upon her commanded blessing. Oh God, your voice they shall hear behind their ear. It shall say, this is the way, walk ye in. Saya lihat dengan jelas kan dilihat 3 orang di tempat ini. Ada orang yang berdiri di tengah lapangan besar, stadion besar. Tidak lama lagi. 2 And tahun so ke depan. he's prophesying that there will be one person that is Dan standing engkau up on akan the mengantarkan stadium kata-kata ini dan saya akan tahu itu engkau. To him be in glory. the midst of the Jelas sekali people Tuhan that tunjukkan come saya. to the live streaming. And true enough that on the 27th August, in the next day, actually Mary Riana was invited to stand in this huge stadium in Indonesia. And she said that to God be the glory. Tobias Justin is a YouTuber in Indonesia. Saya Justin, jadi dulu itu ya tadi Pak Joel pernah bilang gitu kan, kayak ya tadi Pak Joel bilang itu, jadi dulu benar Pak Joel itu pernah ngomong lah ke saya gitu, udah mungkin sekitar 1 tahun lebih atau 2 tahun gitu ya. Jadi Pak Joel bilang kayak gitu, saya jujur pas waktu itu nggak paham gitu maksudnya gimana caranya ya Pak Joel itu bilang katanya kayak bisa mungkin dikenal banyak orang atau ya bisa. So last time he was prophesied that Justin will be known by a lot of people, but that time when he was receiving the prophecy, he didn't know how it will come to pass. He just believed, and then then in the span of 2 years, actually he got all the prophecy come true. So from less than in 3 years, right, he got 25 millions of subscribers in his YouTube. So 1 year after the prophecy being given to him, he actually got 10 million of subscribers. This one is the vision in the Marina Bay Sands, the picture 2011, that you can see the angels. Kita lagi doa. Kita tuh bukan cuma saya. So they were praying, not only him, but some of the intercessors from Singapore and Taiwan as well. Tapi dicariin. Kok ini tidak ada? Tapi kayaknya itu aduh gitu loh. Then they hear a voice like a choir voice, but no one there. Satu pendoa. Then there's an intercessor from Singapore. Look the sky.
He said that look up to the sky. Then we take that pictures. Yeah, that one is over the Marina Bay. That one is taken from Marina Bay Sands. So you can see that the angel is there. And from there, our ministry actually started. We give birth the ministry during that time. For the ministry through the internet. And this one is actually our ministry during the pandemic. We started our live ministry is actually our online ministry on March 2020. So we started with a very simple, and you can see from the background, from the Zoom background later on. Very simple. So this is the first live with Abraham Joel. Besok malam, tanggal 31 Maret, pukul 22.00. So we started this ministry actually to encourage the people that cannot affected by the pandemic. Saudara, hari ini saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menjadi pasukan Gideon, pasukan khususnya Tuhan. Tuhan akan memulihkan 3 karunia, dan itu supernatural semua. Dream, vision, and prophecy. Apa tanda daripada kegeraan orang-orang kudus? Saudara akan lihat angin yang kuat ada di mana-mana akan berhembus dalam bentuk tanda-tanda alam. Karena saudara saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup dalam hidup saudara saya. Terus di sana tiba-tiba Anda udah benar-benar kekurangan, Anda gak punya uang sama sekali. Ada orang yang gak pernah kamu pikirkan. Ada orang yang gak pernah kamu pikirkan, tidak pernah memberkati engkau sama sekali. Tidak pernah kasih kamu sama sekali. Tiba-tiba hubungin kamu. Aku ini lo cari-cari kamu. Tuhan, urapanmu turun atas Ibu Linda Kuslau dan orang-orang yang ada di sekitar tempat di mana ada di Summit. In the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Ada juga yang ketika saya khotbah tiba-tiba mereka berkata muka saya penuh dengan emas, tangan saya penuh dengan emas. Saya ngalami ini. Saya waktu khotbah ada orang Malaysia berkata dia dapat miracle money, dia dapat ini. Saya bilang anything is possible if you believe. God will use you to take people to the land of milk and honey. Tuhan akan membawa Bapak untuk membawa orang-orang ke tempat yang punya madu. There is anointing for wealth, kingdom wealth. God will use you to teach people the secret to kingdom wealth. Ya, Tuhan akan membukakan rahasia untuk Bapak bisa bawa orang-orang masuk ke dalam kekayaan kerajaan. Dalam nama Yesus. Roh kehidupan. Spirit of life. This one is the lady healed from the ovary cancer Masuk ke matamu saat through ini. the life ministry. Dalam nama Yesus. Amin. There's a mighty anointing on this right now. Ada satu urapan yang dahsyat saat ini. I feel it. Yes, Lord. God, I thank you that even as we pray right now, you are diverting disaster from Indonesia. Tuhan, kami percaya saat kami berdoa saat ini, Engkau yang sedang memutarbalikkan bencana-bencana itu, Tuhan batalkan, Tuhan geser dan tidak akan terjadi atas Indonesia. Dan orang yang hidup-hidupan dengan Tuhan, orang yang benar-benar punya yang namanya karunia untuk memberi dan murah hati, engkau akan diberikan hikmat yang terus-menerus. Anda akan solve the problem. Kenapa? 2022 ekonomi akan sulit di tengah-tengah bulan. Saya nggak tahu apa yang terjadi. So this one I was prophesying about the recessions. Orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, And it maka happens. Tuhan tidak akan pernah hitam. Dan roh kemarahan itu datang dengan kuat sekali di bulan. This one I prophesied before there is a Roh riot in the stadium. perpecahan datang dengan kuat sekali di bulan Oktober. Wih, kelihatan nggak Pak? Itu awalnya luka semua itu. Ini Pak, yang sumbernya. So this one is a miracle of creations. So the food was actually have a hole, but then God Kemudian filled juga up the tangan hole. saya yang bergetar itu udah sembuh Pak.
Berapa tahun itu bergetarnya? And the shaking hand is the tremor in the hands is actually Oh, semakin already rendah hati, years has semakin not tulus, been healed, but it's akan been healed ada that double day. porsi berkat Tuhan. Dan itu yang saya minta terus sampai hari ini, minggu ini Pak, mulai hari Senin Selasa, saya terima berkat Tuhan. So these people actually have a Di Bandung. financial Dan blessing itu orang dari luar miraculously. negeri yang memberkati, yang tak terduga Pak. And The God's people putting a from overseas gathering actually anointing sending on your him. lives. Dan Tuhan memberikan urapan, mengumpulkan atas hidup Bapak dan Ibu To gather and network people untuk menggabungkan, untuk mengumpulkan dan untuk membuat orang-orang berjejaring and to gather and network resources. dan untuk mengumpulkan sumber daya jejaring. And He's going to give you powerful influence. Dan Tuhan akan memberikan kalian influence dan pengaruh yang luar biasa. For even certain churches will call you and say, we were wrong earlier. 2 years ago we were wrong. They will say it. Bahkan ada beberapa gereja yang akan menghubungi Bapak dan berkata, ya 2 tahun lalu kami salah terhadap tentangmu Pak. There shall be many conferences in Indonesia where both you and your wife will be ministering. Akan ada banyak konferensi-konferensi di Indonesia di mana Bapak Abraham Joel dan istri akan melayani. Kasihnya akan selalu cukup untuk apapun yang terjadi dalam hidup Anda, seberapa besarnya masalah, seberapa sakit hatinya Anda, seberapa sulitnya, apapun juga yang sedang Anda hadapi, seberapa pahitnya, apapun juga yang sedang Anda rasakan, percaya, dengar kata-kata saya, karena ini bukan dari saya, tapi dia hanya ingin bilang, Anda mengingatkan bahwa His grace is sufficient. Have a kingdom financial school Dan Bapak akan punya sekolah keuangan. that will graduate kingdom billionaires. Dan mereka akan lulus sebagai bilioner. And I see you producing 3 levels of people financially. Dan Bapak akan meluluskan 3 kelompok orang. I see you producing wealth producers, Penghasil kekayaan, wealth managers, manajer keuangan, and wealth distributors. dan mereka adalah salah yang terakhir, distribusi kekayaan. Kegelapan tidak akan mendatangi kita. Kesulitan tidak akan mendatangi kita sekalipun masa gelap. Saya siap memasuki I'm ready to enter. perjanjian kemuliaan. So this is the first event, the first on-site event after we do the 3 years of dengan online kemenangan streaming. yang besar dan penuh sukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. And God is going to In the release 5 multiple days, we rivers, actually multiple streams of the income. attendees is actually 400 people, 600, and then increase into 800 sungai people. multiplikasi, sungai pelipat gandaan itu kepadamu. This is mega harvest. Siapapun Anda This, yang hadir the hari ini, attendance for this event termasuk orang is yang bertugas hari ini 1,000 kalau people. memenangkan. This is your mega harvest. Dan Tuhan katakan pada saya hari ini, secara iman, saya akan melepaskan mantel. Saya akan mengatakan dalam nama Yesus, saya percaya di tempat ini ada 1.000 orang lebih. Dan ada 10.000, 20.000, 30.000 orang di live stream. Engkau akan jadi pengubah sejarah. I don't know why God is so happy about every one of us today. Saya nggak tahu. He's always happy, but I'm telling you, the vision, what I'm saying is, He's so happy today in this meeting. Tuhan itu selalu senang, tetapi saya nggak tahu kenapa secara khusus malam ini saya dalam penglihatan saya melihat Tuhan itu begitu bahagia sekali gitu dengan kita di pelayanan ini malam hari ini. I saw the word momentum. Dan saya lihat kata momentum. Man, your ministry is coming into a season of great momentum. Pelayanan Bapak dan Ibu telah sampai di musim atau masa momentum. I see even those that are prayed for you in the cloud, some of them in the cloud of witnesses, and they're cheering you on. Dan saya bahkan melihat mereka yang telah berdoa buat Bapak dan Ibu ada di awan-awan saksi, memberikan dukungan dan sorakan buat Bapak Joel dan Ibu Christine. But this momentum is going to really take off. Tetapi momentum ini akan betul-betul lepas landas begitu. Amen. And the Lord has given to you a mandate. Dan Tuhan memberikan kepada Bapak dan Ibu satu mandat. And this mandate is for the 7 mountains.
Dan mandat ini untuk 7 gunung. The Lord has given you a revelation of the 7 mountains Tuhan memberikan of society. wahyu akan 7 gunung society. And I see that you're going to touch all of those mountains. Dan saya lihat Bapak dan Ibu akan menjamah 7 gunung tersebut. Amen. That you're going to influence all of those mountains of society. Dan kau berdoa akan menginfluence, memberi pengaruh kepada society 7 gunung ini. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. All the glory for God. Amin. Amen. Siapa yang percaya dengan roh nubuatan? Who believe in the spirit of the prophecy? Siapa yang mau saya berdoa bagi Anda? And who wants me to pray for you? Amin. Amen. Saudara, hari ini So brother and sister, today, ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. there's a message from God that God wants to convey to us. Setelah saya menyampaikan pesan ini, kemudian saya akan mendoakan orang-orang menurut arahan Tuhan. After I share the words, then I will pray for you. Buka bersama kita semuanya Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Okay, can you help me to open your Bible in the Joshua 1, 8 to 9? Joshua 1 verse 8 to 9. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Amin. Amen. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yeah. So meditate on it day and night. Saya merasakan di tahun 2023 banyak orang perlu untuk lebih lagi merenungkan firman Tuhan. So I sense in the 2023, a lot of people need to go deeper in the meditations of the Word of God. Kata day and night, kata siang dan malam, The word day and night here, itu kerap kali ada di dalam hati saya ketika saya mau mempersiapkan acara di Singapura ini. often it was spoken in my heart when I want to prepare the event in Singapore. Dan kalau saudara lihat di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, And if you see at the Joshua 1 verse 8, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. so it was said that meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Then you will be prosperous and successful. Siapa yang mau mengalami keberhasilan, keberuntungan? Katakan. Who want to be prosperous and successful? Lift up your hands. Amin. Amen. Saya percaya malam ini Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. And I believe that tonight God wants us to meditate His word day and night. Yes, Lord. Itu bukan hanya renungan harian, saudara. It's not a daily devotion, Tapi itu bicara tentang benar-benar Alkitab yang kita secara teratur, secara komitmen, disiplin. but it was telling us about the meditating the word of God, like in our commitment, in the discipline.
Kalau Anda melihat seorang anak muda tadi yang saya katakan namanya Justin, If you saw just now the video, Justin, about the YouTuber, saya bertemu dengan beliau hari itu berada di dalam satu jaringan bisnis bersama-sama dengan saya juga. I met him in a business networking together Dan with hari me. itu dia lagi dalam keadaan struggle berat di dalam yang namanya keuangan. And that day he was struggling with, financially. Dan hari itu karena dia berada di dalam background satu gereja yang tidak mengerti tentang yang namanya kuasa Roh Kudus dan kuasa nubuatan. And that day he was planted in a church that didn't know about the power of the Holy Spirit. Jadi waktu saya tiba-tiba mendapatkan akan vision, mendapatkan penglihatan buat dia, So when I got a vision for him, saya mengatakan pada anak muda ini, I told this young chap, saya melihat ada berlian biru di atas kepala kamu. I saw that there is a blue diamond over your head. Begitu besar sekali. It's so huge. Dan saya katakan hari itu, kalau kamu merenungkan firman Tuhan, And I told him that if you meditate the word of God day and night, 3-5 pasal setiap hari. 3 to 5 chapters a day, Sekalipun karena dia adalah seorang gamer, even though he is a gamer, tapi saya melihat Tuhan itu unik ya. but I saw that God is very unique. Cara Tuhan itu dahsyat. How God works is very powerful. Waktu saya menyampaikan prophecy saya itu, saya merasakan ketika terjadi itu unik sekali. So when I share the prophecy, I felt that it's very unique. Jadi saya tanya pada dia, apakah kamu percaya dengan roh nubuat? So I asked him, do you believe in the spirit of the prophecy? Dan dia katakan, iya saya percaya. And he said, yes, I believe. Dan ternyata setiap hari dia mulai merenungkan firman Tuhan. Dia membaca firman Tuhan 3-5 pasal setiap hari. And then after that, right, he started to meditate on the word of God 3 to 5 chapters a day. Sekalipun dia sebagai seorang gamers, tapi dia tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari. Even though he is a gamer, but he spare his time to read the word of God 3 to 5 chapters a day. Dia punya kerinduan besar sekali untuk mengubah keluarganya. He has a very big desire to change the whole family. Dan talenta dia saat itu ya, dia hanya bisa menjadi seorang pemain game. And his Gamers yang ada talent- di online itu. And his talent is become an online gamer. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu luar biasa. But do you know that God is wonderful? 3 tahun, saudara, In 3 years, Tuhan bisa mengubah hidupnya seperti langit dan bumi. God turned around his life. Dan hari ini beliau baru married. And he just recently he just get married. Dia punya komitmen dengan Tuhan, bahkan di lehernya kalung salib itu selalu dia pakai. He has a commitment with God, and he always have his cross necklace on his neck. Dan terakhir ketika saya ketemu dengan beliau mengatakan ini sungguh-sungguh nggak masuk akal sih, ini benar-benar pasti mujizat Tuhan. And the last time I met him, he said that this is impossible. This is really God's miracle. Ada YouTuber di tempat ini? Is there any YouTuber in this place? Anda bisa bayangkan nggak kalau YouTuber dalam waktu 3 tahun bisa memperoleh 25 juta subscriber? Itu menurut Anda luar biasa tuh nggak? Yeah, can you imagine if let's say you become a YouTuber and you got 25 million subscribers in 3 years? Isn't it like amazing? Dan dia Yeah. hari ini menjadi orang yang di Asia orang kebanyakan tahu kalau kalangan anak-anak muda. Yeah, so for the youngsters, right? Actually, he is famous in the midst of the youngsters. They know him. Tapi di kalangan orang-orang yang kebanyakan adalah bukan orang Kristen, dia berani mendeklarasikan Yesus. And in the midst of unbeliever, he actually dared to declare that he is the disciple of Christ. Saya tahu satu hal, saudara. Rahasia daripada orang-orang hari-hari ini diberkati oleh Tuhan adalah tidak malu dengan Yesus yang dalam hati. Yeah, so one of the secret for the successful people that Amen. I know is actually that you are not ashamed that you are an ambassador of Christ. Saudara Amen. akan dikirim oleh Tuhan di tengah serigala. God will send you in the midst of the wolf. Serigala bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal tentang Tuhan. And wolf is actually talking about the people that not know about God. Mereka mengolok-olok kamu, mungkin mencemooh kamu. They maybe mock you, Dia tidak percaya pada Yesus, and they didn't believe in tidak Jesus, percaya kuasa Yesus. didn't believe in the power of Christ. Tapi percayalah saudara, But believe me, apa yang kau tabur pada hati mereka, whatever you saw in their heart, firman Tuhan yang kau tabur pada hati mereka, the word of God that you saw into their life, tidak akan pernah sia-sia. it will never be failed. Katakan amin. Say amen with me. Amin. Amen. Dan ketika Anda menabur firman Tuhan dalam hati mereka, And when you saw the word of God into their heart, sign and wonders akan mulai terjadi dalam hidup mereka. sign and wonders will happen in their life. Amin. Amen. So saya akan buat saudara pada malam ini, So I will speak this to you. tema kita hari ini ketika kami berdoa,
Our team, when we pray, walking in sign and wonders. walking inside in wonders. Siapa yang mau berjalan di dalam tanda keajaiban Tuhan? Who want to walk in signs and wonders? Saya nggak bicara tentang miracle. So I didn't talk Saya nggak about bicara tentang miracles. yang namanya mujizat. I didn't talk about miracles. Kalau mujizat banyak orang pasti kepingin dapat mujizat. A lot of people want to get a miracles. Tapi sign and wonders But signs and wonders. seringkali dilupakan oleh orang. A lot of times people forget about signs and Tahukah wonders. saudara, setiap hari dalam hidupmu membutuhkan tanda keajaiban Tuhan? But do you know every day in your life you need signs and wonders? Amin. Amen. Saya bukakan satu firman Tuhan pada saudara. So I'll read one more words for. Ini terjadi dalam hidup saya setelah saya menangkap dan saya menerima akan sign wonders-nya Tuhan. So it happens into my life after I caught what he talked about the signs and wonders. Buka bersama saya Kisah Rasul 2 ayat 19. Acts 19. Please open with me. Acts 19. Kisah 2 ayat 19. Oh, Acts 2:19. Firman Tuhan katakan, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Okay. Acts 2 verse 19 and 20. 19 on. Yeah. Ya, just 19. Okay. I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned into darkness and the moon to blood. Amin. Amen. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab dikatakan, I will show wonders in the heaven. Yeah, it was said that I will show wonders in the heaven. Siapa yang pernah melihat wondersnya Tuhan di sorga? Di heaven. Who wants to see the wonders of God in heaven? Amin. Amen. Kalau bahasa Indonesianya mengadakan mujizat di atas di langit. Yeah, in Bahasa actually it said that there is a miracles above the heaven. Saudara, pada saat ketika saya mau datang ke Singapura, So when I want to come to Singapore, saya sudah memutuskan untuk berangkat saat itu. I decided to go in Singapore that time. Saya mengadakan Zoom pada beberapa orang Singapura saat itu. So I Zoom with some people in Singapore. Kemudian saya sudah mempersiapkan, saya selalu berdoa tanya sama Tuhan, termasuk tempat di mana saya tinggal, saya berdoa tanya sama Tuhan. So I prayed to the Lord asking where should I stay? Karena saya percaya Because I believe. setiap tempat yang Tuhan mau kita tinggal pasti ada kemuliaan Tuhan. Every place, because I believe that every places that God wants us to stay, there Amen. will be a glory of God there. Pasti ada rencana Tuhan. There will be a plan that God has for us. Setelah saya memutuskan itu, tiba-tiba So after I decided, then hari suddenly, itu, padahal apartemen saya itu lagi di clean oleh pembantu. that day my apartment was cleaned up by the helper. Jadi jendelanya, gordennya itu tertutup tapi agak terbuka sedikit. So the curtain is like ajar, closed by ajar. Tapi saya pengen untuk keluar, But I want to go out to the balcony. dan waktu saya melihat, saya buka akan gordennya, So when I opened the curtain, saya terkejut sekali. I was very shocked. Kalau saudara melihat, So if you see, ada, bisa ditayangkan ya? you can play the. Ini terjadi, saya jarang sekali melihat akan tanda. Saudara pernah lihat gak ada yang namanya langit itu, kalau Anda lihat itu bisa rasanya indah sekali di hati Anda, itu bisa merasa kayak apa ya, enak gitu deh ya. Have you ever experienced when you see the clouds, when you see the sky, then you feel like very peaceful, very comfortable? Kan? Oh, maybe mas This one. gelap. Can someone turn on Video, the light? video, please? my video. Video. Ya. Oke, bisa dimatiin. Ini bukan editan, So this one is not edited, yeah. ini nyata. It's a real scenery, yeah. Setelah Real saat itu saya sky. memutuskan untuk berangkat ke Singapura. Oh my God, this is sign and wonders in my So balcony. that time I decided to go to Singapore. Very rare and beautiful. So I believe this night, very miracle overnight is very Hari itu, malam itu kita akan mengadakan yang namanya live kita secara teratur. That night actually we are going to do a regular live streaming. Amin. Amen. Saudara bisa lihat gak firman Tuhan bilang apa ini? Yes Lord. Yeah. I will show wonders in the heaven. Yeah, you can see in the verse it was said that I will show wonders in the heaven. Amin. Amen. Percayakah saudara bahwa langit di rumahmu Do you believe that the sky in your home
at your home. Bisa kau ubah melalui kuasa perkataan. Yes, Lord. You can change it to your words, to the spoken words. Amin. Amen. Pernah nggak Anda melihat langit yang begitu gelap dan Anda melihat itu kayak rasanya mengerikan? Have you ever seen a dark sky and you feel frightened? Yes. Yeah? You feel Tapi the tahukah fear? saudara ketika Anda mendeklarasikan dan Anda bernubuat untuk tempat di sekitarmu, But do you know that when you spoke the word, when you declare the word to the itu surrounding, akan diubah then the atmosphere will change. melalui kuasa perkataan dan kuasa nubuatan yang ada dalam hidupmu. Through the power of the words and through the power of the spirit of the prophecy in your life. Amin. Amen. So saya percaya pada saat ketika firman Tuhan bicara tentang I will show wonders in heaven, So I believe that when the word say that I will show the wonders in the heaven, dan kita tinggal di bumi ini, and we stay on earth. artinya ketika di rumah kita, di tempat kita, kediaman kita, ketika kita melihat langit yang ada di atas It daripada means- rumah kita, It means when we are in our residential, when we are at home, and then we saw the sky above our home, ada sign and wonders daripada sorga. there will be a signs and wonders on the heaven above. Penguasa langit kedua itu tidak dapat membuat yang jahat, yang jelek di dalam rumah tanggamu. The dominion in the sky, right? They actually cannot do evil in your household. Amin. Amen. Kapan saya menerima pewahyuan ini? When I received the revelations, Ketika saya di Marina Bay Sands when I was in Marina Bay Sands, 2011. 2011, Tuhan berkata pada saya, and God spoke to me, buat pelayanan Kingdom and Wealth. make a ministry, build a ministry, kingdom and wealth, Mulai dengan yang namanya internet. and start with the internet. Dan pesanmu akan didengar begitu banyak orang ketika masa kegelapan ekonomi. And your words will heard by people in the darkness of the economy. Dan saat itu Tuhan katakan, saya akan menunjukkan tanda keajaiban di langit. And God said that I will show you the signs and wonders in the heaven above. Dan hari itu saya melihat, And that day I saw. tiba-tiba ada seorang pendoa yang memfoto. Dan Anda melihat tadi, So ada yang melihat gak? Di langit tadi itu gambarnya seperti malaikat kan? yeah, suddenly I saw that there is this intercessors from the Singapore, Yes. right? And then you saw the angels just now above Marina Bay Sands. You saw the picture just now. Dan saya percaya, And I believe waktu saya berdoa hari ini, when I pray today, Tuhan katakan, God speaks. saya akan mengubah langit di atas rumah anak-anakku malam ini. I will change the sky above the residential of Saya your akan place. mengubah langit di atas rumah orang-orang yang melihat live stream ini pada hari ini. And I also will change the sky above the home that people see in the live stream. Kisah Rasul 2 ayat 19 katakan, Acts 2:19 said, kalau dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali, in the English it's very clear. I will show wonders in heaven. Ya, saya akan tunjukkan keajaiban di langit. Amin. Amin. Apa arti tanda keajaiban itu? So, what is the meaning of wonders? Kegeraan akhir segera terjadi. The last movement will happen soon. Keselamatan akan datang seperti sungai. Salvation will come as a river. Tapi siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? But who want to be used by God? Hari-hari kegelapan kemarin 3 tahun yang lalu, kita hari ini menghadapi segala sesuatu yang baru. So, after the darkness of 3 years, we actually facing something new. Selama 3 tahun kita seperti diberangus mulut kita. In the last 3 years, actually, we are being shut up our mouth. Setan tahu bahwa mulutmu berbahaya. Oh my God. And Satan know that your words have powers. It's Amen. very dangerous. Amen. Amin. Saya kata kepada saudara pada hari ini, I want to say to you tonight, percaya just believe mulutmu that your mouth punya kuasa have the power untuk mengubah to change segala sesuatu. everything. Amin. Amen. Dan hari ini, And tonight, waktu saya mendoakan Anda, when I pray to you, when I pray for you, Tuhan akan mengurapi engkau khusus God will anoint you specially dengan pengurapan kenabian untuk membuka dan menutup langit di dalam hidupmu. to have the spirit of prophecy that can open and close everything in your life. Amin. Amen. So saya kata kepada saudara hari ini, So I'm going to pray for you tonight. percaya. Just believe. Bilang kanan kiri, percaya. Tell your left and right. Jangan Believe. memikirkan hutangmu hari ini yang menggunung, Don't think about your debts today, tapi percaya. but just believe on it. Percaya. Believe on it. Sedang berubah. It's changing now. Sedang diubah. It's changed now. Waktu saya dikasih sama Tuhan tes dulu, When God gave me a
a test, a trial last Untuk time berdoa di tanggal 27 Desember hari itu. to pray on the 27th of Saya percaya December. banyak orang yang berdoa, saya percaya banyak orang Kristen berdoa. I believe that many Christians they also pray together. Tapi kalau hari itu di hadapan 800 orang saya bernubuat, But if that night, Tuhan telah mendengar doamu. in the face of 800 people, I prophesy Apa yang and kita God doakan answer hari whatever we pray Apa that yang night. dinubuat, apa yang dikatakan oleh setan bahwa terjadi bencana, Tuhan balikkan keadaan, dinubuatkan kebalikannya. So when Satan already told there is a disaster happen, but when we prophesy, God is actually able to turn around these situations. Amin. Saya percaya hari ini Who believe today engkau akan menjadi orang that you will become the person yang tidak akan pernah berhutang. that never ever have a debt anymore? Amin. Amen. Saya percaya pada hari ini Who is going to believe today engkau akan bebas hutang. that you will free from debt? Amin. Yeah, you'll be debt free today. Tuhan Amen. katakan, So God said, renungkan firman Tuhan siang dan malam. meditate on the word of God day and night. Tambah perenungan itu. Yes. You just increase the meditation. Hari ini saya puji Tuhan, Today, thank God, saya bebas hutang I'm debt free, dan saya belajar satu. and I believe and I Kita learned something. merenungkan firman Tuhan siang dan malam. When we meditate the word of Tuhan God, akan day and night, menyatakan God will reveal sign and wonders-nya, sign and wonders, tanda keajaibannya the sign and melalui wonders hidupmu. through your life. Amin. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Give all the glory to God. Yeremia 33 ayat 3. Jeremiah 33 verse 3. Ini adalah firman yang menjadi salah satu favorit buat saya. This is one of my favorite verse. Dalam bahasa Indonesia yang katakan berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Amin. Kalau Anda punya versinya dalam kitab The Message, If you have the version in the message, yeah. Okay. saudara baca, bisa dibacakan. Yeah. So the message, give me a moment. Jeremia 33, 2 and 3. Yeah. This is God's message. This is God's message. The God who made earth, Yes. made it livable and lasting, known everywhere as God. Call to me, and I will answer you. I'll tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. Amin. Amen. Katakan marvelous. Yeah, tell me marvelous Katakan wondrous. and say wondrous. Amin. Amen. Semua itu dalam aspek yang namanya tanda keajaiban. Yes, all of this is the aspect of the sign and wonders. Amin. Amen. So percaya pada hari ini, So believe today Tuhan punya rencana pada Anda. that God has a plan in your life. Bahkan ketika Anda hari ini meluangkan waktu Anda, Even when you today you actually separated yourself, spare your time to come here. sekalipun dalam musim di mana Chinese New Year, Even though it's in the Chinese New Year season, saya percaya apa yang engkau bayar harga, but I believe when you give the sacrifice to the Lord today, Tuhan akan memberikan sesuatu yang marvelous dan wonders dalam hidupmu. God will give you a marvelous and wondrous things. in Katakan your kanan life. kirimu, saya Tell akan to you. menerima marvelous and wonders. Yeah, tell to the left and your Kamu right, akan menerima marvelous and wonders. you will receive marvelous and wondrous. Amin. Amen. Buka bersama saya Markus 16 ayat 17 ayat 20. So open with me, Mark 16, Mark 16, 17 to 17 20. to 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atau orang sakit, orang itu akan sembuh. Mark 16, verse 17 to 18. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amen. Tuhan mengatakan itu. So God speak. Setelah itu, After that, dia terangkat ke surga. he went to ascended to the heaven. Kalau saudara lihat ayat 20-nya dikatakan, So if you see on the verse 20, Tuhan turut bekerja and the Lord worked with them dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai. and confirmed His work by the signs that accompanied Jadi it. saya percaya So I believe pada hari-hari ini, that in the last days, di masa ini, in these days, ada banyak anak-anak Tuhan. a lot of the daughter of Mereka God, mempercayai dengan supernatural surga. they believe in the supernatural of God. Amin. Amen.
Kalau engkau tidak percaya, If you don't believe in the maka supernatural, engkau akan kehilangan banyak hal. you'll miss out a lot of things. Karena banyak hal Because a lot of yang things setan mau buat. that Satan will create, Dan itu bisa dikalahkan and you can defeat it melalui yang namanya perjumpaan supranaturalmu dengan Tuhan. through the supernatural encounter with God. Amin. Amen. Sore ini, So this afternoon, apa yang engkau hari ini rindukan? what have you desired? Firman Tuhan katakan, call to me and I will answer you. And the word of God said, come to me and I will answer you. Saya percaya nggak kebetulan, I believe there is not a coincidence nomornya sangat mudah dihafal. that the number here is very easy to remember. 333. 333. Amin. Amen. So, kalau hari ini Anda mengalami apapun dalam hidup, So if today whatever happened in your life, firman Tuhan katakan, the word said, call to me. call unto me. Amin. Amen. Firman Tuhan katakan, call to me Yeah, the word of God said, call to me and I will answer you. and I will answer you. Apa yang membuat kita tidak mendengar jawaban Tuhan? What make us didn't hear the answer from the Lord? Kalau kita lihat di dalam Yeremia 33 ayat 3, If we see from the Jeremiah 33 verse 3, kalau Anda lihat di dalam kitab The Message, if you see from the Message Bible, kata-kata marvelous and wonders, the marvelous and wondrous, itu bicara seringkali dipakai oleh sesuatu yang kelihatannya kalau kayak saudara tahu kayak film ada yang Marvel ya kan, Marvel bicara tentang sesuatu yang magic. yeah. So if we use this word, right, it's actually always related with something that marvel, like like things that is a lot of magic, supernatural basically. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, But do you know when Jesus ascended to the heaven, Dia kirim rohnya. He sent His Spirit. Dia kirim rohnya. He sent His Spirit. Katakan spirit. Speak to me, Spirit. Saudara-saudara harus hidup di dalam roh. You have to live in His Spirit. Saya sudah hidup, Pak. Saya mengerti Roh Kudus. So you say to me, oh, I'm alive. I know Holy Spirit. Mengerti belum tentu kenal. Yeah, you know about it. Doesn't mean that you know personally about it. Amin. Amen. Katakan, mengerti belum tentu kenal. Yeah, you know, maybe you don't really know about it. Tanya sama kanan kirimu, apakah engkau mengenal Roh Kudus secara pribadi? Okay. Ask your left and right, do you know Holy Spirit personally? Amin. Amen. Saya percaya pada hari ini, So I believe that today, waktu saya berdoa mempersiapkan akan acara ini, when I pray to prepare this event, Tuhan katakan, God speak to me. ada banyak yang marvelous, There are a lot of things that is marvelous. ada banyak yang wonders There are a lot of wondrous things akan terjadi pada orang-orang di tempat ini. will happen to the people that attend this Katakan event. amin. Say amen. Tapi jika engkau nggak percaya, But if you didn't believe, itu yang akan menghalangi then it will hinder you. mukjizat, The miracle, tanda keajaiban the signs and wonders terjadi dalam hidupmu. happen to your life. Saudara, 2023, 2023. waktu saya mempersiapkan akan pesan Tuhan 2023, When I prepare the message of God in 2023, Tuhan tunjukkan saya dalam Mazmur 23. God showed me in the Psalms 23. Kita tahu semua Mazmur 23. We know about Psalms 23, yeah. Nanti saudara baca sendiri Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Bisa dibacakan? Yeah, you can read Psalms 23 verse 4 to 6. I'll read out to you. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amin. Amen. Ingat firman dalam Mazmur 23, Remember the word of God in Psalms 23. tahun 2023, year of three. Tahun ketiga adalah tahun penyertaan dan pembelaan Tuhan yang dahsyat. So 2023 in the year of the tree, right? So it's a year whereby God is actually protect and will fight for you. Kalau kau punya musuh, yes. If you have enemy, Kalau kau punya rival, if you have a rival, kau punya pesaing dalam usahamu, if you have a rival in your business, jangan balas dengan cara dunia. yeah. So you don't engage with them with a worldly method. Tapi bawa di hadapan Tuhan,
but bring it unto the Lord Bilang sama Tuhan, and say to God, seperti firman-Mu katakan dalam Mazmur 23, like your word say in Psalms 23, saya percaya I believe penyertaan Tuhan that God is with me dan pembelaan Tuhan and God is fighting for dalam me hidup saya in my life. sangat luar biasa. It's very powerful. Amin. Amen. Tuhan saya melihat partner-partner yang dapat dipercaya oleh Tuhan. I saw partners that can be trusted by the Lord. Dan hati-hati terhadap 3 roh. And be careful with these 3 spirits. Dan itu akan merajalela di tahun 2023 nih. These 3 spirits, it will rise up everywhere in this world. Yang pertama roh Kain, The first one is the spirit of Cain. yang kedua adalah roh Saul, Second one is the spirit of Saul, yang ketiga adalah roh Yudas Iskariot. and spirit of Judas Iscariot. Saudara tahu Kain Do you know Cain? sangat iri sekali dengan saudaranya. He's very jealous with his brother. Saudara tahu Saul And you know Saul? sangat iri sekali terhadap He's very jealous to David. David. Dan Yudas, And Judas Iscariot. kenapa dia mengkhianati Yesus? Why he betrayed Jesus? Karena dia melihat Because he saw seolah-olah as if dia tidak diperhatikan. he's not being taken care of. Dia merasa seolah-olah He felt as if Tuhan mengasihi. Siapa murid yang paling dikasihi oleh Yesus? God loves the beloved, the disciples John. that is loved, That's right. John. Saudara, hati-hati dengan iri hati pada tahun ini. Be careful with the spirit of envy, the Termasuk dalam jealousy, pekerjaan dalam bisnis. including in the business, in the Jangan sampai marketplace. iri hati kamu membuat Tuhan menjauh dari engkau. Don't make that jealousy make God is actually withdraw from you. Dalam kehidupan kita, In our life, apapun itu, whatever it is, bahasa kita adalah kasih. our language is always love. Amin. Amen. Tahun 2023, In the year of 2023, banyak cinta yang sejati akan pudar. a lot of genuine love, it will fade away. Saudara ingat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Do you remember about Shadrach, Meshach, and Abednego? Nanti saudara bisa baca di dalam Daniel 3. You can read it in the Daniel 3. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego hari itu dibakar di dalam dapur api. How the Shadrach, Meshach, and Abednego is actually burned in the furnace. Tapi dia disertai oleh satu pribadi, kita tahu, yaitu Yesus Kristus. But there is one person with them, and Kalau hari that's ini Jesus. dikatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun Tuhan akan membela hidupmu, penyertaan Tuhan akan dahsyat. So if they say that 2023 is the year that whereby God will fight for you, then that God will be with you. Libatkan Tuhan menjadi partner sejatimu. So you have to involve God as your partner. Amin. Amen. Ada orang yang menjatuhkan kau, If there is people that want to destroy you, berkati mereka, bless them, berkati mereka, bless them, lepaskan kamu dari mereka. and release forgiveness. Dan 2023 Tuhan katakan, 2023, God aku speaks akan buat perbedaan yang signifikan that I will make a significant kepada difference orang yang memiliki kasih di dalam hidupnya for those have love in their life sebagai perisai dan perlindungan bagi mereka, as a shield and covering for them, dan juga sebagai senjata untuk membalikkan keadaan mereka. and also as a weapon to turn around the situation. Amin. Amen. Buka bersama saya dalam Keluaran 34 So you can open with me Exodus 34, ayat 10 sampai 17. the verse 10 to 17. Khususnya Keluaran 34 ayat 10 bisa dibacakan. Yeah, Exodus 34 verse 10, I'll read it to you. Then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. How awesome. How Amin. awesome. Waktu saya mempersiapkan akan acara ini, So when I prepared this event, saya melihat kata-kata awesome. I see this word awesome. Tapi yang unik adalah But the speciality, the uniqueness here. ada satu sister, There's one sister here. Miss Wing. Yeah, sister. That's right. When you're in Israel, what's happened? You can tell short story. Saya terjemah. 28 December, 29 December, something like that. Suddenly, I just keep hearing Pastor's voice, so awesome, so awesome. Tanggal 28, And it's 29 very Desember special saya mendengar because, kata awesome gitu dari pastor. Yeah, it's very special because the way he pronounced awesome, for us it's awesome, but he will say awesome, so I know it's him. And then in my heart I'm thinking, oh, would he be coming to Singapore?
And I came back to Singapore shortly. Few days later, he called and said, "I'm coming to Singapore." Wow. So Ya, karena Ya. saya mendengar kata awesome kan, terus habis gitu kan cara pengucapannya kan berbeda. Jadi saya dengar, oh ini pasti Pastor Abraham. Dan terus kemudian saya berpikir bahwa, apakah Pastor Abraham akan datang ke Singapura? Ternyata beneran 2-3 hari kemudian dia telepon saya, bahwa beliau akan datang ke Singapura. Jadi Wow. awesome. Ya. Awesome. So, saya mau katakan saudara pada hari ini, So I want to tell you, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. truly I will make a covenant with you. Hari ini Bapak Saudara, Today, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita, when God making a covenant with ketika you, Tuhan membuat perjanjian dengan kita, when God making a covenant with bilang sama us, Tuhan, tell Him saya punya hati that I have the heart yang mau belajar terus taat dengan Tuhan. that want to learn how to obey you. Saya mau belajar terus mengasihi Tuhan. I want to learn how to love God. Apapun yang terjadi, Whatever happened in my life, saya memastikan saya tidak akan punya musuh. I want to make sure that I don't have enemy. Saya memastikan saya tidak punya kebencian. I want to make sure that I don't have Dan Tuhan hatred. katakan, And God speak to you. the year of mega love, The year of mega love. tahun yang namanya kasih yang besar, The year of the mega love. dimulai tahun ini. It will started by today. Saya merasakan pengurapan Tuhan barusan. And I feel the anointing of Saya God just merasakan now. roh nubuatan yang bekerja sekarang. I feel that the spirit of prophecy is Saudara working terus now. lapar dan haus dengan Tuhan. So you are hungry and thirsty Dan kalau after the saudara Lord. baca dalam Keluaran 34 ayat 10, And if you see the Exodus 34 verse 10, volume saya bisa agak lebih dikeraskan. can someone make my volume bigger? Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Before all your people, I will do wonders never before done in any nation in the Apakah world. saudara mau di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, di pelayanan Anda? Firman Tuhan katakan, akan kulakukan. Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Do you want to forget to Siapa yang mau sekarang berdiri saat ini? Berdiri saat ini. wonders in your business? You can stand up now. So if you want God to do wonders in your business, in your Maksud Anda marketplace, yang melihat live stream saya berdiri. yeah, for those who are in the live stream, you can stand up also. Ketika Anda berdiri, When you stand up, Anda mengatakan, you are speaking Anda tidak akan pernah kalah. that you will never be defeated. Amin. Amen. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Whatever happened in your life, Dan Tuhan katakan pada hari ini, and God speak to me today, engkau akan melihat perbuatan ajaib. you will see sign and wonders. Bukan hanya satu, saudara. Not only one, Perbuatan-perbuatan. but all Perbuatan-perbuatan. the works. Brother, Brother, come. I will pray for you. yes. Kuraba sigara baba bakara tapuru musik gitu. Negara basoko tuh Music. Kuraba sigara. Lift your hand. Kuraba sakara baba bakara tapuru musik gitu ya raba. Kuraba sakara baba bakara. Semua terus berdoa menyembah Tuhan. All the peoples, can you just praise and worship God? Firman Tuhan katakan, The word of God say, sebab engkau akan melihat perbuatan Tuhan. because you will see the wonders of the Lord. Sebab yang akan kulakukan kata Tuhan Whatever I do, dengan engkau I will do it to you. sungguh-sungguh dahsyat. It's powerful. Sungguh-sungguh dahsyat. It's really powerful. Ada beberapa orang di tempat ini yang bisnis properti, cepat maju. There are some people Banyak in the property. real estate, in the business property. Sudah ada di properti, bukan baru memulai. You are already working in the property line. Baris, saya minta. Come and make a line. Make a line. Make a line. So make a line in front. Yang tidak jangan, nanti saya akan berdoa semuanya. If you are not in the property line, don't come out first. Later I'll pray for you also. Tuhan katakan, So God speaks to me. aku mau memakai mulutmu, I will use your mouth. aku mau memakai tanganmu, I will use your hands. aku mau memakai kakimu, I will use your feet. aku mengurapi hatimu. I anoint your feet. Tuhan katakan pada hari ini, And God speak to me today. sungguh-sungguh dahsyat, It's powerful. sungguh-sungguh It's dahsyat, really powerful. sungguh-sungguh dahsyat. It's really, really Yang awesome. mengatakan Tuhan, saudara, You see. angkat tanganmu saat ini Lift up semuanya. your hands. Angkat tanganmu semuanya saat Lift ini. up your hands everyone now. Jangan berada di tempat ini, jangan keluar dari tempat ini sebelum acara ini selesai. Don't leave this place until the event is ending. Saya tahu Anda punya kesibukan, I know that you have business, tapi tunggu sebentar but just wait one moment. karena sesi saat ini Because today, this session, ada kemuliaan Tuhan turun. there's the glory of God is filling this Yang place. akan membuat tanda dalam hidupmu. That will make a sign and wonders in your life. Saya melihat, I see. saya melihat jelas sekali. I see very clearly. Tuhan mengatakan, Let God speak to me. aku memberi pada engkau I will
keajaiban. sign and wonders. Di dalam kehidupanmu In your life, akan ada satu perubahan yang signifikan. there will be something Dan different. aku mengurangi engkau. Change significantly. Dan aku I membuat kau komunitas-komunitas yang baru. I give you a new Dan kau akan berdampak. and you will have Dan kau akan influence. menuntut banyak orang. And you will Ada influence orang yang other memahami people. engkau, There are people misunderstood gak you. jadi masalah. It's okay. Tuhan katakan, God said to aku you, mengerti hatiku. I know your heart. Aku mengerti kau mau mencintai aku lebih apapun. I know that you are loving me Tapi more Tuhan than katakan pada hari ini, But God speak to me today. ada bahasa yang Tuhan berikan pada engkau sekarang. There are languages that God given to you Saya now. melihat jelas sekali, I see very Tuhan memberi clearly. pada engkau bahasa cinta, God give you a love language. bahasa kasih. Love language. Dan bahasa kasih ini And this love yang language, membuka it will open segala sesuatu everything yang kelihatan tertutup. that Akan is terbuka close di dalam nama open in Yesus. Jesus' name. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. If you can speak in tongues, speak in tongues. Sebab sungguh apa yang Tuhan akan lakukan di hidupmu Truly, whatever God do in your life sungguh dahsyat. is really powerful. Akan terjadi dalam hidupmu, Pak. It will happen in your life. Akan terjadi dalam hidupmu, Pak. It will happen in your Dalam life. nama Yesus. In Jesus' Dan name. istrimu, And in your saya wife, melihat I saw perbuatan Tuhan yang dahsyat. God do sign and Perbuatan wonders. Tuhan yang dahsyat. God do sign and wonders. It will happen in your economy. Ada perbedaan. There will be a Ada changes. perbedaan. A Signs difference. and wonders. Signs and wonders. Signs and wonders. Sign and wonders. In the marketplace. In the marketplace. In the marketplace. In the marketplace. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yang lain tetap berdoa memuji menyembah Tuhan. The rest just praise and worship Saya God. menyanyi saat ini. Worship leader can sing the worship. Amin, lembut aja, lembut aja. Keep praying and softly. Jangan berdiri dulu. Ada rahmatan Tuhan pada kamu. Don't sit down first because there's an anointing of God over you. Noise. Maybe in the beginning, maybe. Somebody. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya melihat So I see Tes. Can volume more louder. untuk for Pastor Abraham can increase the volume for the Thank you mic. Jesus. Kenapa saya bertanya tentang properti?
Why I was asking about the property? Saya melihat ada pengurapan pada orang-orang yang dari properti saat ini. Because I see the anointing for the people in the property line. Tapi Tuhan mau kau buat perjanjian dengan Tuhan. But God wants you to make a covenant with Him. Karena Tuhan akan membawa satu increase, membawa satu peningkatan. But because God wants to bring increase in your life, Roh Kudus akan menuntun engkau, and the Holy Spirit will guide you, akan membawa engkau mengerti will bring you to understand tentang apa yang Tuhan akan lakukan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan propertimu. that what God wants you to do with the property line. Urabasika rababakara daburu shikirikiri rababakara dabarabaraba. Urabasaka rababakara dabarabarabakara dabarabarabakara. Urabasika rababakara dabarabarabakara dabarabarabakara. Urabasaka rabayarabakara dabarabarabakara. Urabasika rababakara dabarabarabakara. Urabasika rabakara yarabakara. Anointing to take over in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jangan kasih kursi, jangan kasih kursi. Saya minta anak kencer. Burabasika rababakara dabarabarabakara. Burabasika rababakara. Kencer. Burabasika rababakara dabarabarabakara. Burabasika rababakara yarabakara. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it in the name of Jesus. 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 Burabasika rababakara daburu shikiri. Kirababakara daburu shikiri kiriyara. Receive it. Sekarang saya lagi berdoa untuk pengurapan properti. I'm praying for the anointing for the Saya akan property berdoa. line. Kirabasika daburu shikiri. Terima dalam nama Yesus. Receive in Jesus' name. Terima dalam nama Receive in Yesus. Jesus' name. Terima dalam nama Yesus. Receive in Jesus' name. Burabasika rababakara dabarabarabakara. Lift. Lift up, stand up, please. Burabasika rababakara dabarabarabakara. Lift your hand. Lift up your In hand. the name of Jesus. In the name of Jesus. Strong as a man. God will anoint you more. In the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it. You're in the property. Are you in the property Receive. line? Burabasika rababakara dabarabarabakara. Saya akan mendoakan orang-orang di tempat ini sekarang I'll pray for the people in this place now. yang sudah maju ke depan bisa kembali. For those who've been prayed for, you can go back to your chair. Saya akan memberi waktu pada Sister Maria untuk datang ke depan I'll give time for Sister Maria untuk memberikan instruction. to give the instruction. So saudara tetap dalam hadirat Tuhan. So please stay in the presence of the Lord. Jangan keluar terlebih dahulu. Don't leave this place. What we're going to do, we're going to have a Holy Communion now. Oke, kita akan mengadakan perjamuan kudus sebentar lagi. After our Holy Communion, Setelah perjamuan kudus, have you all written your prayer requests? apakah saudara sudah menuliskan permintaan doa, permohonan doa? Okay, so you put your prayer request plus your offering in the envelope. Jadi saudara bisa taruh permohonan doa dan persembahan saudara di amplop, You seal it. dan kemudian saudara tutup. When your turn for prayer, bring it forward. Bring the envelope forward. Ketika saudara akan didoakan, saudara bisa bawa amplop itu ke depan. Pastor Joel want to pray for you. Dan Pastor Yal ingin berdoa bagi saudara. And the offering you hold in your hands Dan persembahan saudara itu nanti saudara bisa taruh di tangan saudara for your breakthrough and for your prosperity. untuk terobosan saudara dan untuk berkat kemakmuran saudara. So now we're passing the elements around. Sekarang kami akan memberikan elemen perjamuan kudus. Kita akan melakukan perjamuan kudus terlebih dahulu. After the Holy Communion, we will do row by row. We'll start from the first row. Setelah perjamuan kudus, kita akan melakukannya baris demi baris. Kita akan mulai dari barisan yang pertama, Followed by the second row. dan kemudian barisan yang kedua. So come in from the center. Jadi saudara bisa maju dari tengah-tengah sini, Come from the center and leave from the side. dan kemudian nanti waktu kembali ke kursi saudara bisa melalui samping ya, lewat samping. So I will inform you which row to move first. So when you move from the center and you go back from the side. Alright?
Jadi saya akan beritahukan nanti baris mana yang maju ke depan. Jadi saudara maju dari tengah-tengah, kemudian nanti waktu kembali saudara kembali dari samping kiri atau samping kanan. Saudara, ketika saya tadi berdoa tadi siang, So when I pray this afternoon, saya percaya hari ini ketika Anda menulis prayer request, I believe tonight when you pray, when you write your prayer termasuk request, Anda yang melihat akan rekaman ini, also for those of you that see melihat this live streaming recording, ini, see the live streaming, saudara bisa menulis prayer request Anda, you also can write your prayer request. dan kemudian saudara juga ketika digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan, And when God move you to give to the Lord, Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan akan setiap persembahan dan prayer request Anda, God asked me to pray for your offering and your prayer request as dan well. kita akan membawa juga ke Indonesia dan kita akan melakukan puasa 21 hari. And also when we go to Indonesia, we will do the 21-day fasting. Kita juga akan membawa doa setiap prayer request Anda dan setiap apa yang Anda lakukan di hadapan Tuhan. We will bring all your prayer requests into the Lord. So ketika nanti Ibu Maria akan mengatur untuk mulai dari depan mereka maju, So Miss Maria later will inform you, will give you instructions which role to saya akan come out. mendoakan Anda, saya akan bernubuat buat Anda, I'll pray and prophesy for you. dan setelah itu saudara bisa taruh amplop Anda di depan. Mungkin ada keranjang atau apapun. Yeah, and then you can later put your prayer request and your love gift offering in front. Saya tahu nanti di jam 7 mungkin ada yang datang lagi. I know that later 7 o'clock there are some other group will come again. Tapi saya mau mendoakan Anda di tempat ini yang hadir. But I want to pray for you, those who are here Setelah now. itu saya tahu beberapa Anda sudah harus ada reunion dinner. And I know some of you actually will go to reunion dinner. Tetap keep kontak dengan kami. So keep connected with us. Bisa ditayangkan untuk info tentang pelayanan kita. You can screen out the Saudara ministry bisa, information. saudara bisa terhubung dengan kita. You can keep connected with us. Saya merasakan ini adalah beginning dari apa yang kita lakukan di Singapura. Yeah, I feel that this is the beginning of what we do in Singapore. Ini adalah sesuatu yang kita lakukan setelah 3 tahun dari masa pandemi. And this is what we do after 3 years after pandemic. Dan saudara terhubung dengan kita. And you keep connected with us. Kita punya Instagram, kita We punya have- Facebook, We have Instagram and Facebook. ada YouTube channel kita juga. We also have a YouTube channel. Ada tamu-tamu yang kita undang dan bisa berbicara bahasa Inggris. There are guest speaker that can speak in English as well. Kan? So buat teman-teman yang hari ini janji iman, So for you have the faith pledge. atau Anda tidak punya sesuatu, Anda sedang mengalami struggle atau Anda tidak membawa, Or maybe today you are having a struggle in your life. saudara bisa terhubung melalui akun PayPal kami. You also can connect with our ministry here. You know? Praise God. No problem. Nanti biar lanjut aja. Yeah. So sekarang kita akan mengambil perjamuan kudus. Okay, so today we are going to have a Holy Communion. So nanti bisa terus ditayangkan aja informasinya. Coba. Ada di USB. Oke, kita bagi berdiri saat ini. Let's stand up together. Mari kita angkat saat ini roti. So we will lift up the bread Kita katakan Tuhan Yesus, and we say, Jesus, pada malam ini tonight saya datang di hadapan-Mu I come into your presence dengan kerendahan hati. with a humble heart. Saya menyerahkan hidup saya I want to surrender my life untuk perkara Tuhan yang dahsyat. for a greater things in you, Lord. Saya menyerahkan hidup saya untuk perkara Tuhan yang dahsyat.
I want to surrender my life for your great works in me. Saya siap untuk memasuki tahun keajaiban. I'm ready to step into the year of miracle. Saya siap memasuki dimensi keajaiban. I'm ready to step into the dimension of miracles. Ini saya Tuhan. Here I am, Lord. Sebut dengan nama masing-masing. And say your name to the Lord. Ini saya Tuhan. Here I am, Lord. Sophia. Ini saya Tuhan. Sebut nama Anda. Here I am. And you say your word. Here I am, Sophia. Angkat roti saat ini. Lift up your bread. Malam ini And tonight, saya terima I receive perjanjian keajaiban the miraculous covenant with you dalam kehidupan saya. in my life. Mulai hari ini From today onward sampai 12 bulan ke depan, until the next 12 months, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. my life will never be the same anymore. Hidup saya tidak akan pernah sama lagi. My life will never be the same anymore. 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, dalam perjamuan terakhir, in the Last Supper, Engkau berkata kepada murid-muridmu, you told your disciples, terimalah dan makanlah. receive and eat. Inilah tubuhku This is my body. yang This is body dipecahkan. that is broken up. Saudara makan dalam nama Yesus. Receive the body of Christ in Jesus' name. So you can eat the bread now. Sekarang saudara angkat anggur. And lift up the wine. Perjanjian darah This is the blood covenant. adalah perjanjian yang dahsyat. It's a very powerful covenant. Hari ini Today, di Singapura, in Singapore, saya buat perjanjian dengan Tuhan. I make a covenant with God. Di tanggal 20 Januari, On the 20th of January, saya tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. I will never ever steal the glory of God. Ketika Tuhan memberkati saya, If God bless me, saya tahu itu bukan milik saya total. I know for sure that it's not mine totally. Saya pengurus di hadapan Tuhan. I'm just a manager in front of you, Lord. Dan perjanjian darah pada hari ini And the blood covenant that we have today, menjadi tanda keajaiban. it become the signs and wonders. Seperti firman Tuhan katakan Keluaran 34 ayat 10. Like the word of God say in Exodus 34 verse 10. Sungguh Truly, Tuhan akan mengadakan sesuatu yang dahsyat. I will make sign and wondrous things. Saya terima. And I receive. Juga saya percaya I also believe. ketika malam ini When tonight kami menyerahkan permohonan doa kami we lift up our prayer request unto your hands, dan meletakkan persembahan di hadapan Tuhan, and we give the offering, the love offering for God, akan menjadi bau yang harum. it will become a fragrance in your presence, Lord. Menjadi tanda perjanjian yang dahsyat. It will become a powerful covenant between you and me. 2000 tahun yang lalu, 2000 years ago, dalam perjamuan terakhir, in the Last Supper, Yesus berkata, Jesus told the disciples, terimalah dan minumlah. receive and drink. Inilah darahku, This is the blood, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpah bagi buat semua orang. the blood of covenant that I shared for everyone. Kenangkan aku dengan peristiwa ini. Remembrance me. Percaya saudara bahwa ini benar darah Yesus? Do you believe that this is really the blood of Jesus? Kesembuhan malam ini ada di tempat ini. The Kesembuhan. healing is here in this moment, in this place. Mukjizat terjadi pada malam ini. And miracle will happen tonight in this place. Tanda dan keajaiban terjadi malam ini. Sign and wonders is here in this place. Saya terima sekarang And receive it now. dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Percaya saudara Do you believe bahwa ini darah Yesus? that this is the blood of Jesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Let's receive the blood of Jesus together now. Wow.
Mari kita mulai menyembah Tuhan saat ini. Let's worship God again today, tonight. Sigara baba bakara bakara bakuru busyek diki yara baba bakara bakara. Sigara baba bakara 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 yang bisa memuji-muji Tuhan dalam bahasa roh, berbahasa roh sekarang. Yeah, who can worship God in tongues, worship God in tongues now. Pray in tongues. Angkat tanganmu semuanya, angkat tanganmu semuanya. Lift up your hands, lift up your hands. Tuhan, saya berdoa saat ini Tuhan. God, I pray now. Pengurapan yang kau berikan pada hamba-Mu. The anointing that you have given to Dan me. pengurapan yang Engkau saat ini impartasikan. The anointing that you are going to Akan impart to these bekerja secara people. maksimal. It will Pada give to the setiap people. anak-anakmu pada malam ini. Fill up your kids, Termasuk yang children ada di today. video ini. And also for those that in the streaming. In the name of Jesus. Kuasa-Mu bekerja sekarang Tuhan. Your power is working now. Mukjizat terjadi. The miracle happened. Tanda keajaiban The terjadi. sign and wonders happened. Mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Tetap angkat tangan saat ini. Lift up your Tetap hands, angkat lift up tangan your saat ini. hands. Tetap angkat tangan saat ini. Keep lift up your hands. Tuhan belum selesai di tempat ini. God has not ended. Dia akan bergerak sekarang. He's going to Jangan turn lihat now. kanan kiri. So don't look at your left or right. Tuhan katakan, God speak. aku sedang membuat sesuatu I'm doing something dalam kehidupanmu, in your life, dalam masa depan. in the future. Ada satu perubahan yang akan terjadi. There will be some Dalam changes happen kehidupanmu setelah hari ini. in your life after Ada today. sesuatu yang akan terjadi. There's something Ada happen. beberapa orang di tempat ini There's some people in yang this dalam place 30 hari ke depan that ini in the next 30 days, ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupmu. something will change in your life Ada significantly. sesuatu yang akan berubah dalam There hidupmu. will be something changes Ada in your life. sesuatu yang berubah There dalam will be hidupmu. something changes in your life. Kalau saudara melihat If you see bagaimana teman-teman yang ada di video yang bersaksi, how our friends give testimony in the video, mereka mau lapar dan haus dengan Tuhan. they are all hungry and thirsty after Mereka God. merenungkan firman Tuhan lebih lagi siang dan malam. They meditate the word of God day and night, more and Mereka more. mau melakukan segala sesuatu tindakan itu dengan hati-hati. And they want to do something very be careful. Dan 2023, And 2023, saya berkatakan I speak unto you. kepada teman-teman yang ada di Singapura saat ini, For those in Singapore, kepada teman-teman yang ada di Indonesia for saat those ini, in Indonesia, kepada setiap orang yang melihat tangan recording ini, for everyone seeing this di video, dalam nama Yesus, in the name of Jesus, engkau menjadi kepala, you will become the head bukan ekor. and not the tail. Engkau menjadi pemimpin, You will become the leader, bukan ekor. not the tail. Di dalam nama In the Yesus, name of Jesus. di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Terus berbahasa roh, terus berbahasa Keep roh, terus speaking in berbahasa roh. tongues. Keep speaking in tongues. Let's worship God. Saudara, sebentar saya akan berdoa bagi saudara. Shortly I will pray for you. Saya merasa saya akan mengurapi Anda dengan pengurapan minyak. I feel that I will anoint you with the anointing oil. Saya akan mendoakan juga setiap persembahan Anda, setiap permohonan doa Anda. I also pray for your offering and also for your prayer request. Ketika Anda maju, Anda membawakan persembahan dan Anda membawakan permohonan doa Anda. Whenever you come in front, you bring your Jangan offering dimasukkan terlebih and your dahulu, prayer jangan dimasukkan request. terlebih dahulu. Don't put it first Karena saya mau mendoakan akan tangan Anda. because I want to pray for your hands. Saya hanya taat dengan Tuhan. I just obey the Lord. Saya jarang melakukan seperti ini. I hardly do these kind of Tapi tadi things. saya merasa kuat sekali. But I sense very strongly. Dan ini juga membuat secara teratur untuk teman-teman yang nanti akan hadir juga yang lain. Then later I will also do for the next batch. Setelah saya akan mendoakan saudara. First I'm going to pray for Kalau you. Anda masih bisa hadir sampai jam 10, If you can come until 10 p.m., tetap tinggal. just stay. Tapi kalau saudara ada kegiatan,
But if you have another event, saudara boleh meninggalkan tempat. you can leave this place. Saudara bisa tetap keep kontak dengan kami. You can keep connected with us. Sudah bisa ditayangkan slide-nya? Informasi ministry will. Yes. Saudara bisa follow dengan kita. So you can follow our Ya. Instagram, Itu or Instagram saya, Twitter, Abraham Joel. Saudara Facebook. bisa follow. Abraham Saudara bisa Joel. lihat update daripada acara kita. So you can see the Pelayanan update kita, of kita our dari mana, events. kota, pulau, bangsa mana. Wherever we go, you can see it in Saudara bisa the capture, saudara bisa catat itu. Instagram. Dan saudara bisa terhubung juga melalui kalau saudara mau didoakan. So if you want to pray, if you want to be prayed for, Next. It's okay. Oke. Ya, terus ya, terus. okay, let's worship God. Terima kasih Tuhan. Gurabashikara baba bakara takara bakara takara bas. Girabasakara baba bakara takara bakara takara bakara takara bakara. Yes. Ketika saudara mau menabur, When you want to sow the seed, ketika saudara mau menjadi partner kami, if you want to be a partner with us, baik itu partner atas arahan Tuhan ataupun secara teratur setiap bulan, ad hoc or maybe just like regularly. untuk teman-teman di luar negeri melalui PayPal, For those overseas, you can give us through the PayPal. untuk teman-teman di Indonesia melalui bank yang tertera. For our friends in Indonesia, you can send us through the BCA. Saudara bisa catat itu PayPal kami. You can jot down our PayPal. Dan juga kalau saudara membutuhkan yang prayer request atau permohonan doa, ada WhatsApp-nya juga kita. WhatsApp kita bisa dicatat juga di 085 8888 68700 6285 ya. Yeah, so if you need a prayer request, you also can WhatsApp us at this number +62 85 8888 68700. 84 times. Yeah, 84 times 68700. Sekarang saatnya kita mau berdoa saat ini. Now we are going to pray for you. Kita mau berdoa saat ini. We are going to pray. We come row by row, first row, second row, third row. We each pray, coming from the center, go back to the side, sit down. Go back to your seat and sit down, okay? And put all your offering inside the envelope. All the offering inside the envelope together with the prayer request. Okay, persembahan dan Bring permohonan forward. doa bisa ditaruh di dalam amplop, amplopnya kemudian dilem ya. Kemudian nanti bisa dibawa ke depan dan kami akan memanggil barisan demi barisan. Kita akan mulai dengan barisan pertama. Nanti untuk yang didoakan bisa maju lewat tengah-tengah. Kemudian setelah didoakan mohon kembali melalui samping kanan kiri dan kemudian bisa kembali duduk. Untuk persembahan yang masih ada sudah ambil, masa mau mendoakan Oh, mereka. Taat sama Tuhan. Yeah, for the offering that already put here, right? Can you just take it back again? Oh, already left. Okay. Some of you wrote your address on the envelope. There's not going to be a return mail back to you, right? It's a one-way traffic, but Pastor will pray for you. Jadi bagi saudara yang menuliskan alamat saudara, saudara tidak akan menerima surat balasan ya, karena ini nanti akan dibawa pulang, kemudian akan didoakan. Tapi dipastikan bahwa nanti akan tetap didoakan oleh timnya pastor. Ya, saudara, kita akan doakan ya, tapi saudara bisa menulis yang namanya WhatsApp atau email Anda, jadi kita bisa kontak Anda ya. Ya. Tapi kalau kita ke Singapura atau kita ada acara-acara seperti itu, tapi jangan tulis alamat Anda. Yeah, you can write down your WhatsApp number or your email, so we can reply through the WhatsApp or through the email. But don't write your home address. Okay, the first row, baris pertama bisa maju ke depan. Semua dalam hadirat Tuhan. So all of us stay in the presence of the Yang Lord. belum didoakan tetap dalam hadirat Tuhan. For those that have been prayed Jangan hadirat for, Tuhan. keep in the presence of God. Sambil worship leader bisa terus menyembah Tuhan. And worship leader can worship God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord.
atas hari ini. For today. Saya bersyukur saat ini Tuhan And I give thanks to you, Lord. untuk anak-anakmu pada malam ini, For your children here. termasuk mereka yang ada di video saat ini. And also those in the video Saya today. memberkati mereka dalam nama I want Yesus. to bless them in Jesus' Dan name. biarkan Engkau sendiri yang melepaskan dengan kuasa nubuatanmu, And you yourself will release the spirit of the menyatakan kuasa prophecy, mujizatmu Tuhan your power and your dalam miracles kehidupan setiap kami. in every one of us. Terima kasih Bapak. Thank you, Father God. Sebentar kami berdoakan mereka satu persatu, We are going to pray for them mengulangi shortly, setiap permohonan doa dan offering, anoint the prayer request and termasuk yang ada di offering, video saat ini. and also those in the Dan live aku streaming. berkatakan dalam nama Yesus, And I speak in the name of apa yang Jesus. mereka lakukan buat Tuhan, Whatever they do for the apa Lord, yang mereka taat dengan Tuhan, whatever the obedience that they tidak have akan for the Lord, sia-sia. it will never be failed. 2023 2023, kami tahu we know Tuhan sudah punya perjanjian dengan kami. God have a covenant Dan with us. perjanjian Tuhan perjanjian keajaiban And your covenant is a dalam miraculous kehidupan kami. covenant in our Terima life. kasih Bapak. Thank you, Father God. Segala puji syukur kemuliaan hormatnya bagimu. All the glory, all the praise Dalam for nama you. Yesus. In Jesus' name. Haleluya. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank